khalai jangmani abo saimangka phadi nok no bisingo talangai phunungnai je EVM machine rok joma rajagui tongmani bu kendroni busuk percentage kalaikha ba norok no phunungnan chaijong phadi जों बिसिङाव तालाङै फुनुंनाय जों बिसिङाव नरक क्राक नाय मोथांनि बिसिंतै अ जागाव जे क्राक नाय मोथांनि बिसिंतै अर जे स्ट्रंग रूम अ जागाव चिबरै हायकबा 14टा विधानसभा केन्द्रनि EVM मेसिन अर जमा खालायजानाय उमाकान्त रुंनक हायकबा उमाकान्त रुंनकनि जे स्ट्रंग रूम अर जमा खालायजानाय तरके अर जारा बुट नानाय र borok terke borok baksaba jama rei kifili tongo baksaba tabubo boot ji paimanja gulo hasal kalaina ro borok tabu booting machine rok to buinai borok ji EVM machine rok tuine borok tabu phai tongo kesang ni bisingte je buja sakjamani je election commission je semasa kesang ke bud nana ni bagi je samung tangka borok जों नगै मांखा ताबो जरा बुट नाहनाय रो borok phai tongo Bhutan ero borok hai tongo Bhutan ero borok je EVM machine tuine borok phai tongo jarawo phaidi dayane borok bu kendro ni simi phai borok বুট নাওইনে সঙ্গে নেগেরা আপনারা কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন? আমরা হলো 6 এর 8 কত পার্সেন্ট বুট হয়েছে? 84%। 84% 6 নিয়ে 8 বরমে 84% বড় বুট কালেকা 6 নিয়ে 8 84% गोबां न जि तावसुक जरा बरक जरा बुट नाने र बरक फाइदो फाइदे बिसिंगो नग न फुनुंनाय जि बुट नाहानाय र बरक बुट ना ओइदे फाइदो ताय बरक जमा रक रलाय दङ नरक नुगै माखाना अर नासिबि नायदि यांग प्रतिटा विधानसभानि बागैने आलादा खतल हायकबा आलादा बरंनि जमा रजांनाय EVM जमा रजांनाय EVM मेसिन जमा रजांनाय बरकनि फर्स्ट पैकेट सेकेंड पैकेट थर्ड पैकेट जमा रजांनाय आलादा बरकनि EVM मेसिन अक्ति फाइने नरक नुगै माखाना बोसोक लुकुरक जमा रनान बागैने ते अर जाते वाति रक मानजागियानि बागैने आबरे बागैने तिननि साफरा खालायजाक ते कलम माने याखांनानै बागै फेननि व्यवस्था खालायजाक दैनि बागैने अवेलेबल दैनि बागै नोंजाना दैनि नरक नुगै माखाना दै नोंजांनायनि बागैने अर गोबां मा जे काप दैनि काप दै जाते बिया लोंगिया दै आबने बागैने नरक जागा नुगै माखाना ताखुनो मुदा इलेक्शन ड्यूटी कालाय इलेक्शन ड्यूटी दा कालाय इलेक्शन ड्यूटी न कालायने रिजर्व कालायखा अच्छा रिजर्व ताफाना नर रिलीज ऑर्डर में तांनि तावसु जरा इलेक्शन बूथ तो पाइखा नाके तापो जों तां रिलीज ऑर्डर जागिया ताफान रिया खुंगो बरक गोजो जों थाना तामसा बरक इको रनाय दङ हाइबेगे दोन होनो माने दो नरक जे नरक रिजर्व तंनाय पसुबा मुदामुदि अब रिजर्व मामा जतन अरे जे तंनाय बाक्सा थांबाय क्या कागज मा यावनो अच्छा निनि पाराखे जिरेनिया बासकोब्रा इलेक्शन ड्यूटी कालायबाने इंगा के रिजर्व कालायका और दंगा ताफन मा थांगिया को
रिलीज कागज माया सा तो मा थांला भाई रिलीज कागज माया नि बागै बरक थांबाय आंनि दंखा नरक नुगै मा खाना जे अर गोबां फुगनो जे जारा इलेक्शन डिउटिआव इलेक्शन डिउटी खालायनाय र फादियाव र सार बाय खुलुमगा सार इलेक्शन डिउटी खालाय माइक्रो ऑब्जर्वर माइक्रो ऑब्जर्वर के पाइखा पाइखा बु सेंटर खालाय माने अबंखा तिननि कुरि वो काम करन पाइखा बुस परसेंट रो और 86% नो कता 86% रो कांके बुस जरा पास्ता जरा नासिंना नाका ना आबन पास्ता जरा न माने पास्ता नि किसे सकं पाइखा इता पाइखा नाना उगलो बुदान हे पास्ता वन से क्लोज क्लियर का माने कुनु बरफ का से करे बरफ करी खांगा अच्छा नामाय सर cái sừng say mà cả जे पास्ता जरा नर साइमानो सिकां रगो जे इलेक्शन ना हाजां मानि बर चारटा जरचे फारि नाय नायगना बर बुक केन्द्रनि सार नर बुक केन्द्रनि जों 14-10 बेसे पार्सेन्ट भोट खालायखो 91% 91% कयटा जरा न भोट माना पने 5टा जरा पने 5टा जरा আচ্ছা আবুল সাই সেখান যতন ভোট নুখাঙ্গা কোনো এমন কোনো অসুবিধা বা কোনো কেবে মো এমন কোনো অসুবিধা করে খুব কাহাম নং খার পিসফুল একদম নাইতক নং খা বেলা হামাইছেন হামবাই ओंखाय साइमाखा जे बर जे भोट माने नुगै माखाना नायदि यांगो एक एकटा और सिजाक दङ फुड पैकेट वेब कैमरा रिसीविंग वेब कैमरा प्रतिटा जगह जे वेब कैमरा दङ वेब कैमरा रिसीविंग सेंटर फुड पैकेट आम हाइके रक सिजाक इवेन बीबी पैकेट रक और बुबुर थायो नाहाजाक अबंखा रिसीविंग सेंटर सूर्यमणि नगरनि बागैने ओ अब दङ रिसीविंग सेंटर आगुतला आगुतलानि बागैने जों साइमानो तिनि ते बाबायसा सार रामनगरनि बो चंफि मुंनि भोट केन्द्र ओंखा यांगो हांगाके रिलीज अर्डार नरनुगै माखाना रिलीज अर्डार जारा भोट नि सामुं पाइखा हादियां फुनुंनानि चाइतुनाय जे रंनि बरनि मानि रक जमा रबायखा बरताबो थांसिनाय बरं रिलीज अर्डारनि बागै अरन नासिंजाक अबंखात 8 टाउन बडवालिनि रिलीज काउंटर आयंगो साब रामनगर रिलीज काउंटर बागै बो सार संगरनि नासिंजाक खुलुमगा सार इलेक्शन डिउटी खालायमानि ना इलेक्शन डिउटी खालायमा दायफोन आं पता रिजार्व दंता रिजार्व खालायखा अच्छा रिजार्व के तावक तो मोटामोटी गोबां न भोट केन्द्र पाइ थांखा तावखन नर थांगा आसबो दं हमने सिंग रिलीज माया को ताखोनो रिलीज मायाखौ तांगे रिलीज नि बागै थांगा आसबो रिलीज तांगेलेर तो साइमे को ताखोनो स्टाफ पुलिंग स्टाफ सब बेको न रिलीज जाया को पुलिंग स्टाफ सफायबे सारनि पाराखौ आंनि पाराता जिरानिया बेलाय हामबाय सार हामबाय ओमफ्राय और गोबां खुब रिलीज अर्डार मायानि बागै बर आसबो दङ और नरनुगै माखा बरो দিদি আপনারাও কি ইলেকশন ডিউটিতে পড়েছেন না না আমি রিজার্ভ ডিউটিতে আছি রিজার্ভে ছিলেন তো এখনো রিলিজ অর্ডার পাননি এখনো পাইনি কখন পাবো জানি না সে 5টার সময় ভোট শেষ হয়েছে এবং অনেকে যারা ভোট মানে নিয়েছে বা কেন্দ্রে গিয়েছে তারাও তো ফিরে এসেছে কেন এত দেরি হচ্ছে এটা তো আমি বলতে পারবো না আমরা তো বসে আছি যোগাযোগ করেছেন হ্যাঁ যোগাযোগ করেছি বলেছে বসেন এখনো কোনো সিওরিটি নাই কখন পাবো রিলিজ আপনার বাসা কোন জায়গায় আমার বাসায় কৃষ্ণনগর তো আপনার তো এখানে কাছে আমি নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে আছি আচ্ছা তো ওখানে পুরো চার্জ ওখানে তো ভোট হচ্ছে টাউন বর্দওয়ালির ওইটার পুরো দায়িত্ব তো আমার স্কুলে যদি কিছু হয় তার জন্য তো আমাকে দেখতে হয় যার জন্য আমার দুই দিকেই চিন্তা আর কি এখানেও বসে আছি ওইখানে হচ্ছে আমার কাছে এখনো কোনো ফোন আসেনি সকালবেলা একটু গন্ডগোল দেখা দিয়েছিল বৃষ্টির জন্য তা এখন মোটামুটি ঠিক আছে গন্ডগোল ওই যে গেট খুলতে হয়েছে গেটটা মানে যাতায়াতের একটু অসুবিধা হয়ে গেছিল আর কি ওই আর কি এখন তো আবার গিয়েছে করতে হবে এখন তো আবার একটু দেখা করতে হবে গিয়ে
কি নাম আমার নাম বর্ণালী মজুমদার। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ম্যাডাম আপনি কোন আপনিও রিজার্ভে ছিলেন? হ্যাঁ রিজার্ভে ছিলাম ৭ বনমালীপুর কেন্দ্রে। তো এখনো আছেন, রিলিজ হয়নি? না এখনো পার্টি মুভ করেনি, মুভ করলে ছাড়বে বলেছে। আচ্ছা ম্যাডাম আপনি কি এর আগে কোনো সময় ইলেকশন ডিউটিতে না, পড়েছেন? প্রথমবার। প্রথমবার পড়েছেন এবং তাও আবার রিজার্ভে। হ্যাঁ আপনার বাসাও কি আগরতলায়? আগরতলা ড্রপ গেট। দ্রব্যে তাহলে তো কোনো অসুবিধা, যারা দূরে তাদের জন্য। হ্যাঁ তাদের জন্য অসুবিধা হচ্ছে, তারা রিলিজ অর্ডার চাইছে, আমরা তো আর একটু পরে গেলেও হবে, অসুবিধা হবে না। ঠিক ঠিক। হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। কোন স্কুলে আছেন ম্যাডাম? আমি কামিনী কুমার ও কামিনী কুমার আছেন। হাই সেকেন্ডারি স্কুল। থ্যাংক ইউ নরক নুগুই মাখানা ওর যতন রিজার্ভ কলাই যাক রিলিজ অর্ডার মায়ানি বাগি নাই বড় অর নাইসিং লাইক যাক নাই নাই দি অর নরনগর মাখা সার রামনগরনি 56 প্যাকেট রিসিভিং কাউন্টার অরং আঙ্কে থার্ড টাইপ ফুড প্যাকেটনি রিসিভিং অরকা থার্ড ফুড সাররামনগর সেকেন্ড প্যাকেট রিসিভিং কাউন্টার সাররামনগর চংবারি চংফিমুংনি যে ইলেকশন নङै दङ চংফিমুংনি अर इलेक्शन इभिएम मेसिन अर नाहाजोंनाय चंफिमुं अर विधानसभा चंफिमुंनि जे नाहाजागै दङ नरं नुगै दङ जे सार बियां निंखा Mandai ningka sir. मान्दाय नि रिजार्व कालाय हायदा Reserve kalai sir. ताबु खानो Pano ria kosono release order. Aino torok dongka. Buino ko maisa ro tuno ko maicari ya tam jan difference ka sai melia. Tu ro nom kam manung ya. माइ मासालिया बोलदो Bui ka mar masai tong sing ka masai yang tongo. Gisono korun. तांनि नरक अर तङैने माइ मासा बुइखे बाहायके मासा Borok kamu sai mia sing bar sing thangka 7 Ramnagar ro. Borok kai nungsa bosai sing chong. Borok no 14 batar gadok kai masa oi tongka. Batar gadok masa oi tongka sorry. Ngai sing ka masa yang tong. रामनगर के मासा या Masa yang tong. ngai नरक सालायका अर नि जारे नाम Thalai ne ka borok sing tong. ननु रिलिज अदा बुहरु ना Release order ko 8 ta samay ro nahi chunu sa. ताबुक तो बाजी खाना 7टा बाजी खाना Sata baca itu. Degon tak kasih sing sing के na. बुदिया संनाय रक्से बर अलरेडी मोटामुटी फाइ तंखा के ताङै नरक ना किरि तंग बर तामसा Borok sai tongka borok কয়েকজন ফাইকা বাকিজন ফাইয়া ko. Kuno জায়গাতে প্রবলেম tongka ni borok chuna narogi tongka. अपन बागी ना Te baki fai deta aste te fai tongon rok no sate sate release order roi ro nahi sa. बाक्सा के रिलिज अदा नायाव ने थां फाइ गान नि नै Release order abo ka actually ang sasung may have borok apti hi decision nai tongka. Jadi late mang apti ki mang respond fai tongka kai from the release counter then borok thang pai ni hin sau. अच्छा अच्छा बान्दाइ नि Mandai ningka. बेलाय हम Ambai. নরং নগুই মাখানা ওরা কোতাল স্যার আপনারা কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন Lain kat situ guru kita. আমার একদম ফাট ফাট করে Ini box itu. Box apa tu? ঠিক আছে. गोबांखौ रिजार्भ खालायनाय नङ खाना फारि जों
tanai oro kebang kungno makai receiving contoh Aadhaar card jara EVM jama GVM rogoro jama kalainai oro to tabuk borok borjola receiving center 4 borjolan sok paya kona bagina oro borok nu আপনি কি রিজার্ভে আছেন না ইলেকশন করেছে আমি রিজার্ভ রিজার্ভ এখানে ছিলাম তো এখনো রিলিজ অর্ডার হয় না না এখনো পাইনি কয়টার সময় রিলিজ হবে ওরা বলেছে 50% যখন আসবে এখানে তখন দেবে মোটামুটি তো এখনো না এখনো পাইনি এখনো পাইনি যদি পাই তাহলে চলে যাব বাসা কোন জায়গায় আমার বাড়ি বিলোনিয়া তো এখানে থাকেন না বিলুনিয়া না আমি এখানে পোস্টিং এখানে অফিসে পোস্টিং আচ্ছা। ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে তাহলে তো আগরতলায় আছে হ্যাঁ আগরতলাতে বা এমন কোনো দূরে যাওয়ার এমন কোনো না না আচ্ছা তোমরা তো দেরি হলে কোনো অসুবিধা নেই না, না। যারা দূরে থেকে যেমন অনেকে আছে মান্দাই থেকে এসেছে মান্দাই থেকে অনেক দূর থেকে আছে অনেকে আছে হ্যাঁ তাদের জন্য বিলম্ব হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে Sinugui maka or receiving center or abangka 4 borjolani tamkhano or chokpayako jagabo 4 borjolani abon bagine boro orjo borong nasinglai jago jagabo boro receiving center EVM nana ni bagai ayake ba boro go jagabo borong materials nana ni bagine borong nasinglai jag tabu phano pari sengcheng nai ojarawo tabu phano oro kada kalaya ko singni nele nese खुलुमगा सर अच्छा म त 4 borjolani विधानसभा बिसिङ ताबु फनो जमा खालाया कदा जमा खालाया को देवा बर का फाइदो एमना खालाया को नर तने त 4 borjol बुसे पर्सन बुट कास्ट का ने न तने न्यूज बुट कास्ट रिपोर्ट आनी थ्रे ठीक करे बर बॉस है ना कास्टिंग बोर्ड एक परसेंटेज रिपोर्ट আছে 4 borjola सरप्ता अंकने पायारो अच्छा 4 borjola बुसे कोइटा काय बुसे केन्द्र त टोटल और 50 पोलिंग स्टेशन तो 4 borjola एससी एसएमई सेगमेंट कासा पन सपयना सपयको बियाव बर फाइदो आमाइसे 4 borjola ni tabu khano sokpayako जों साइमाका पिया बरं नासिंलाय जागो जागाबो जतन रेडी जे जतन रेडी सुद फाइकांके बर रिसिभिं खालायनाय यांगो फाइबनगो बरक ते कसे गुबुन जागानि फाइजोंबो लुकुरक फारि अर जे तंनाय बरक बाय कक सनाय স্যার আপনার কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন ডিআরসি 40 2A46 আপনাদের এখানে কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 80% 80% 2A46 আর কোনো অসুবিধা হয়েছে আপনাদের এখানে পিসফুলি থ্যাংক ইউ পিসফুলি নবরং নি আরো বড় 2A46 বড় ভোট নাই ফাইকা কাহাম করংখেনা বড় ভোট নাই ফাইকা ताबुक जरा कुनो जों ताबु यांगो नायने यां नय बन न चार त नुखा फायाको नय बनमालीपुर नय बनमालीपुरनि कासे कुछ फाइका और बुकुक जों तंग फारि बरबाय करंनि नायाना मैडम
হ্যাঁ ইলেকশন ডিউটিতে পড়েছি বাট রিজার্ভে আমরা রিজার্ভে রিজার্ভে এখনো আপনাদের রিলিজ হয়নি না এখনো 7 রামনগরে এখনো রিলিজ হয় নাই কেন হচ্ছে না কেন এখনো বলতে পারছি না ওরা বলছে যে হ্যাঁ মানে এখনো পোলিং স্টেশন থেকে সেন্টারে এখনো আসেনি বলে আসলে ঢুকলে পরে ওরা রিলিজ দেবে বলেছে ধন্যবাদ তাও বড় কোনো তাও সফাইয়াখ বরংনি রিলিজ আর 13 प्रतापगढ़ और IBM सफाई दङ बा और रिसीविंग खालायजागै दङ फारिसिं यांग टेप नायनाय नायगोना गोबांमा नरक साइबानो जतन जे वेस्ट त्रिपुरा डिविजन दङ सदर मोहनपुर जिरानिया सदर बेखौलै वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट विधानसभा आसुगथाय दङ 14टा आबनि बिसिङैनो सदर दङ 8टा जिरानियाव काइथाम टोटाल एक नং वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंटारि 30टा विधानसभा बिसिङैनो 14टा नो कालायो यागोला सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट दङ गुमति खबजागो ताय दक्षिण जे वेस्ट खबजागमानी थाय और जतन जुदा जुदा पैकेजिंग टेबिल 1 2 के रजाक दङ फारिसिं यांग केन्द्रनि नगै माखा और इलेक्शन पाइमन जागोलो ताबु सर नर बुजागन खबजाक मान बुजा जों दुइ महनपुर आजानि जों दुइनि 52 उनको पूर्व रामनगर जेबी स्कूल आरो तंबानी बेसे परसेंट बुट कालेका सर आरो परसेंट हिसाबै 73% आरो का कोनो केबें मुंग तंका कोनो केबें मुंग कैसेबन करे एकदम पीसफुल IBM रो जमा कालेका सर ए ताबक जों मिलिरै पेकेट खाइ दङ जों ताइ स्टाफसा फरे जमा खायनाय IBM रो जमा काले कलाया जों कमप्लीट खायाखै माने बुट पाइखा आरो निथका फाइफाइ आरो पासटा तो जों ताइ जेता गेप दंमोन जों फिल आप खायमालिया एगाय तर फायै का खायलाय दं ताबका जमा रैने एमा कामी के बिया सर कामी के उनको सुबारि बागान नागरतला अच्छा बु स्कुल बा एडुकेशन डिपार्टमेंट आं एडिसिओ उनको सेक्रेटारिएट काउंसिल अच्छा इलेक्शन ड्यूटी काले का बताबू बेला सर ठीक है साइमाखा जे 5टा बाजिमा नर जतन साइमानो जे आगि इनके 7टान चिमी 4टा जरा बुट ना जागो ताकलाई इंगाके 4टान चिमी 5टा जरा बुट जासक जा 5टान परे इनके बरो 7टान चिमी 5टा जरा ताकलाई न पुइला ना हाजागो इनके अब बरो आरो जे साबन खालायमा तो खालायका तब पैकेजिंग फर्स्ट पैकेट सेकंड पैकेट थर्ड पैकेट फोर्थ पैकेट फिफ्थ पैकेट बरो जतन बरो मिलिरैने अब जमा खालायनाय अमनो जमा खालायमान यागोला बरो रिलीज अदार नै हरि सिंगियांगो नायने यांगो बो काउंटर तंग सिं रिसीविंग काउंटर और तो नगै माखा रिसीविंग काउंटर 3 बामतिया नि ताबखनो बुसिर जरा फाइका फाया फारि सिङै नेन सर इसा कक्स नै yang और
ফাইছিনি 사실로 사. ওরা ফাইদিতা 저도 살고 또. 그래서 또 무슨 보내 주세요. আচ্ছা মত বামতিয়ানি না বসক বসক কাস্টিং কা বামতিয়া কাস্টিং নিয়ে তো শাসময়া তাবো আবো তে কাস্ট ফেন্ডর সাইবার নাই আচ্ছা আচ্ছা আমি কোন রিপোর্ট সব পাইয়াকো তাবো কোন রিপোর্ট সব পাইয়াকো প্লাস কেবো বড় পাইয়াকো তাও আচ্ছা जों दाउ ब्लेंसिखौ माने केबो सक पाइयाखौ जों पुलिस स्टेशनाव थांनानै केबो सक पाइयाखौ जों সব পাইয়াকো তা दिनाव सक पाइयाखौ गाइसे बन কাই বসক পুলিং স্টেশন তো बामुटियाव आंबो सियोरिया केबो नियर अबाउट 54 दंना एप्रॉक्स आंबो सियोरिया दो 54 दंना निबा এটা তাফানো সব পাইয়াকো কেমন কয়টা জায়গা সক পাইকা কয়টা টেবিল চিনো টেবিল সক পাইয়াকো বামতিয়ানি বড় বামতিয়ানি সব পাই বামতিয়া তিননি বামতিয়া और जगह के सब पाइयाको ते गुबुन टेबिल के सब पाइका जोंजों साइमना पास्ता जराते जे वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंटारी कन्स्टिट्यूएंसी जो बेकले भोट कालायका 79.7% और सात रामनगर विधानसभा चंपी मुंगनी और जगह बाई इलेक्शन कालायका 67.81% पास्ता जरती अब इलेक्शन कमिशन ने फाइजिंग तैदे जे साकलाय जा नोटिफिकेशन जों साइमानो जतन जे 30टा बुथ केंद्र दङ वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट कन्स्टिट्यूशन 30टा बुथ केंद्र दङ आबनि बिसिं जे वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट दङ काइसी चिब्रै विधानसभा आसुथाय आबनि बिसिं दङ सदर 8टा मोहनपुर काइथाम ताई जिरानियाव काइथाम सदर जे तमने 4 बरजला 6 रामनगर आगरतला 7 रामनगर 8 टाउन बडवाली 9 बनमालीपुर 13 प्रतापगढ़ 14 बादरघाट 18 सूर्यमणि नगर या मोहनपुर दङ 1 सिमना 2 मोहनपुर 3 बामतिया जिरानिया दङ 5 खयरपुर 10 मसलिसपुर 11 मानदाय बाजार खबैने अ जगाव टोटाल दङ 14टा अबनि जे 14टा विधानसभानि जे भोटारकनि जे बरकनि खापुर जागमानि पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसुथायो जे बाथायनाय रंनि जे खासंमिने बरकनि बोखाबाय भोट रुमानि बरकनि जे और बाथायनाय रंनि जे भाग्यनि परीक्षा बरकनि भाग्य ईवीएम बन्दी खालाय ईवीएम दाय रहका भोटार बरकताबो अब ईवीएम जमा खालाय जागै दङ उमाकान्त रोंनक नि खलाव अ जगा बरकनो जमा खालाय जागै दङ अ जगाव वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नि जेसे विधानसभा फबजागो आबोनि जे ईवीएम रगो और जमा ना जागै दङ आबोनि बाबु बायबा सबसे सात रामनगरनि जे भोट केंद्र नि जे ईवीएम और रामनगर न या सात रामनगरनि ईवीएम रग और न जमा खालाय जागै दङ उमाकान्त रोंनक खला हायकबा अ जागाव बरंनि नरक नुगुमा खाना बरक न तै पर्यंत रह जागो तैनि द्राम रह जागो तैनि द्रामबो बर और जमा मा खालायनाय तै अब बाक्सा ईवीएम जमा रना बागै नरक लाइन बासा जागनु खाना ईवीएम मेसिन बाक्सा जारा को आ जागा रग जे सामुं खालायमा जागाव बरंनि गाला रग रुंनानै पगै थांगाके बर और ताबो गाला रग रुलाय दङ नरक नुगै माका अरन आसुगैने गाला रग रुलाय दंलाय माने जों यांगो मांखा यांगो नायदे जों सार नरक वो पुलिंग स्टेशन नि हेलो আমরা वो पुलिंग स्टेशन नि न
जोंदे Eh? 250 250 ni 250 ni pasti karo broadcasting enggak 77% 77% কোনো ক্যাবেন মং বা Hamai kere. খালাইকা বা ইভিএম র কোনো প্রবলেম খালাইকা ना करे কোনো प्रॉब्लम खाया kaham kai nong khai কাম কেন অংকা লুকুরং বিসিম বিসি খাতা দান জাকামনা বুদ থানি ना एवरीथिंग इज ओके माने खूब फाइन mang kaham nong khai jotono আচ্ছা গে তাবং নর ইভিএম জমা রে নাই jama de nai tam আচ্ছা নকে পুলিং অফিসার presiding ane ko angke puling ko oke belai hambai engkai phadi sing te borok duni 49 borong borok to haro kaham no bun nahamat thani kuno borong ni abo tei kuri lugui mangka taro bud yasangai rong tauk sudoro chung je bud nam je beri rok nobo je bud yasak thani beri rong nobo je na jamani borok no chung borok apano nugya ko haito ba borok kaisok paya ko nani chai to nai nai company mang norong nukui makana borok tabo aro gala aro golai tonglai je samung borok aro paisugia abono borok tabo aro samung khalai tonglayo jetike borngi samung smoothly cholinan bagine je samung ro borok aro khalai mamulia aborno aro center to buine borok khalayo tangin gangke je boot kendro tongla aro ro onek somoy current kering imano ama problem mano abon bage boot yasang man ya gulo no borok center ro je khani borok ni joma khalai aro khaine borok joma ro nani khai আপনারা কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন কোন কেন্দ্র থেকে আমরা 10 10 মাস কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে এখানে এখানে 88% বড় 10 মাস স্কুল নেই Saan na raw? Jirania হয়েছে 8160 কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে 81.6 81.6
81.6. যত বুট পাইবেন যাগুলো তুলে তুলে পাই তোমার আপনারা কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন মোহনপুর মোহনপুর কোন দিকে মোহনপুর কত মোহনপুর 256 256 besok parsen bodung ka awat sungai Malia pada borok bae bok salainan cai tunai jara paina borok bae वो केंद्र कौन केंद्र थे हिंदी में बोलिए हाँ अच्छा कौन से गौरजला सिंगरविल पंचायत ऑफिस कितना परसेंट वोट हुआ हुआ 89%. 89%. थैंक यू ओके थैंक यू 89% वोट काले का सिंगर बिलो तरह तरह के जरा हासल तो नहीं रबर तब तरह तरह के फाइ तंगो EVM EVM machine baggo सबजा खनी मानो कि बातnya dong nih बाकी और अपने Pemerintah Ganatantra Luko Panraidani Joton Sekotor Kaisa Der Oteni Bisingkino Kaisa Des Jasa Tadi Lukorok Saktalayo Kaisa Des Jasa Laitani Lukorok Jetike Saktalayo Abo Paicung Saimano Lukorok Saktarman Bisingti Boro Jara O Usho Paikaba O Tero Samung Kalaidani Barzamano Boro Boni Paicungti Jesung Mansa Boro Dati Dodro O Samno Pairine Borobo Nogo Tanani Bagine Chaituk Laitung Oboni Bising Manka Oro Chungui Manka Tabugu Borong ni Samung Kalalai Tongko Boro Je Samung Jesung Mansa Boro Obono Pairinani Chaituk Bitong Kolom Pasar
हाँ बोलिए। बुक केंद्र कलाई कहाँ एक शिमना, एक शिमला बुसिक ना एक 27, एक 27 बुसिक पर्सन बोट कास्टिंग 71 ना 71% ना टंगारी आं किसा हिसाब खाई सॉरी डस्टबिन ना %3 75% কাইসা যে চংবাড়ি বা নির্বাচন অবংকা গণতন্ত্র কাইসা গণতন্ত্র করাক খালাইতানি কাইসা সামুং কতর উৎসব উৎসব নों যে অর সামুং খালাইনার বার জামাनै বাই थांनो खरकसा চাকরি খালাইनाय हिसाबै नों अर सामु खालायनानै बार जामांखा अब बाहाय मातों kaham no experience kaham nangka kaham ka experience kaham experience आगे रगो काटा कलाइका kalai ka 2 bar आगे भाई ताबुने कोनो फेरता नहीं तो बा करे कोनो प्रॉब्लम करे नॉर्मल सम खसे तो नॉर्मल तामु राजीव दा वर्मा बियांग नि আগরতলা নি অ্যাডভাইজার চমনি अच्छा बेले हामबाय खासरा का कक्सावने ताखु राजीव देवन सागो जे अ सामुं र खालायथना सामुं खालायथानि गोबांमा सामुं देराय मानो पियावता बो केन्द्र नि नर बो केन्द्र 저희고 सुबामय हायर सेकेन्डारि ना 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 बुसे बो बरजला बरजला 2 नि 2 ना 3 এর 4 এর 20 4 এর 20 কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে 86% প্লাস 86%। আচ্ছা আপনাকে একটা প্রশ্ন করব নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের একটা উৎসব বা স্তম্ভ একটা দেশ গড়ার একটা এই কাজে আপনার দায়িত্ব পেয়েছি কেমন লাগে খুব ভালো লাগছে এরকম দায়িত্ব পালন করতে খুব ইচ্ছে হয় কারণ জনগণের জন্য দেশের স্বার্থে একটা কাজ করি এই আমি প্রাউড অফ কি নাম আপনার স্যার অশোক সাহা আপনি কি পিছানি অফিসার না আমি ফার্স্ট পুলিং ধন্যবাদ Thank কোন you. স্কুলে আমি সংগতি হায়ার সেকেন্ডারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আছি জিরানিয়া আচ্ছা বাড়ি রানীর বাজার ধন্যবাদ স্যার ভালো লাগলো আপনার একদম ওয়েলকাম যতন খাতং লাইজাক তাবু তুরকে তেব যে হাসা হাতন পাইনা বরক বাংগ্রুক লুকুরক বরক बांग्रोग बरकनि जे सामुं बा जमारोनानि बागै আপনাদেরকে জমা দেওয়া হয়ে গেছে এখনো হয়নি হ্যাঁ আরো কিছু অল্প রয়ে গেছে কি কিসের প্রবলেম কোনো প্রবলেম আছে না কোনো প্রবলেম নাই কি যে ফার্স্ট প্যাকেট সেকেন্ড প্যাকেটে কোনো সময় প্রবলেম হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে বরক তো জমা খালাই দङ কিন্তু বরকनि ইভিএম তো জমা খালাইকা ইয়া বরকनि যে पेपर रक जमा खालायना तमना आबाद किसा जमा खालायना तंका बरं नति बरक आसु लाइजाक नर नाय तंग खुंपु टिभिनि बिसिंतै पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसुकथाय फिल चिचार लोकसभा चंबारिनि पुइला सालो चंबारि पुइला सालो 12 हात गतनि गुबुन थाय बेबाक्सा त्रिपुरा हास्टेयावबो जों मान इलेक्शन का मैडम आपने के रिजार्व ছিলেন না আমি রিজার্ভে রিলিজ অর্ডার পেয়েছেন পেয়েছি আচ্ছা এতক্ষণ যে আপনারা তো সারাদিন বসে রয়েছেন অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে রিলিজ কবে এখন রিলিজ পাওয়ার পর আপনার অনুভূতিটা কি তো ভালো পরে খাবো না আচ্ছা আপনার
এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট? না, আমারটা লেবার ডিপার্টমেন্ট, ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাড়ি তো আপনার নিচে এই আগরতলা শহরে? সিদ্ধি আশ্রম। ও সিদ্ধি আশ্রম, তো বেশি দূরে নয়। আচ্ছা ঠিক আছে। আগে কি ইলেকশন ডিউটিতে? না, আমি এবার প্রথম। এবার প্রথম। ধন্যবাদ। বরক তিনি রিলিজ অর্ডার মাংকা বরক তাবু রিলিজ অর্ডার মানে বড় বেলায় খাতম তো যাক। স্যার আপনারা কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন? আমরা রামকৃষ্ণ না না, কত বিধান? 9 বনমালীপুর। 9-এর কত? 9-30। কত পার্সেন্ট বুথ হয়েছে? 75%-এর মতো। 75% সে বরং নে ভোট খালাইখা। Terke Bonamalipuр ni tabu hapai tungo, joto Bonamalipuр ni no tabu jarawo Bonamalipuр ni, jara boto kalai nero, boot kendro ni, মোহনপুর। Mohanpur 2 Mohanpur ni pusat part number. Election duty kalai ni ase gor tired enja, bus part number bu janta borok sai male pogi tangka. আপনারা কোন পুলিং স্টেশন থেকে এসেছেন? 2/44। 2/44 দুই মোহনপুরে। কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে আপনাদের? 81.17। এখানে কোনো প্রবলেম হয়েছে ইভিএম এ? না, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। আপনি একজন সরকারি কর্মচারী, লোকতন্ত্রের যে এই যে উৎসবের আপনি দায়িত্ব পেয়েছেন, নির্বাচনের কাজে আপনি দায়িত্ব পেয়েছেন, কেমন লাগে সার্ভিস? এটা তো আমরা করতেই হবে, সরকারি কর্মচারী আমরা, এটা সবসময় আমরা 100% আমরা নিজেরা এটা করি, সবসময় করবো এটা, যেটা আমাদের এটা যতদিন আমরা এটা চাকরি আছে আমরা করবো। কি নাম আপনার? সুদীপ ভৌমিক। থ্যাংক ইউ। সরকারি কর্মচারী তো বড় তো খালাই নেই, যতনি মুখাঙ্গন যত্ন তাও তুরতুরকে সেখানে যে বড় মানে তুরতুরকে তাও বড় মানে বাঙি দङ বরকनि जमा रोनानि बागिनाय जमा रोयनाय रिलिज अर्डार मानिनाय थांनानै बागिनाय जेसिक जरा सय कागज जमा रैमायासा बरक रिलिज अर्डार मान्या रिलिज अर्डार मायासा माथानि आबोन बागै रिलिज अर्डार मानानि बागै बरक जतन चाइतो लाइजा। মরিয়মনগর 76%। মরিয়মনগর 5 নি 18 বড়
jamarim naga put namani boro khoyarpur moslispur khoyarpur ni borong ni pas ni atoron doro nai mathang boro serai nuka borok to tabu jamarime ako sengina regana borok bai tamni jamar Sir, no, tap kono jama rime ko tam. Ang tak supaya, kamu supaya ani. Tap da pai. Kamu supaya floating khai dong. Acha. Nor buja bu kendro kale. Sujumuni nagar. Busepat 1856. 56. 1856 borok tabuk Hyderabad jaga wo. Attorney 56. Attorney 56 borok arane borok tabuk samung khalai tonglayo. Borok bu jaga ni sir norok bu Sehingga Noi Bon Malipur ni part number part number 10 9 ni 10 busuk budo percentage busuk 76%. 76% বিধান সভার অগত প্রায় 90 কাছাকাছি 90 নি উপর Rasa buat nanai hisab ini lukro buat na falia dan karena kamu borokom dan nukjak mani bagi dah borok kaya. Kami yang top অনেক বছর খায় ভোট না মানে হ্যাঁ যে কোনো সময় বিধানসভা চালায় লোকসভার থেকে পার্সেন্টেজ কম চালায় লোকসভা বিধানসভা চাই লোকসভা পার্সেন্টেজ কম স্যার মানে বছর বছর রমইনে ইলেকশন ডিউটি অনেক বছর তা মনে নাই চাকরি তো 38 ইয়ার্স চলি তো কাইবা চাকরি বাক্সা মোটামুটি সব সময় নয় কালাই টংটা প্রতি ইলেকশন পূর্ণ যে ইলেকশন কালাই মানে আবকে কাইসা বুবাহাই মা দं স্যার কাইসা গণতন্ত্রনি কাইসা সামুঙ্গ লোক গণতন্ত্রনি ফান করা খালাইতানি লোকরমনি চংমারিও সামুং খালাই थाफोरनि बाय थांनो बाहाय मा दं जों कर्मचारी हिसाबै थेवबो माने जे इलेक्शन कमिशननि निर्देश मथे अबहाय खायनो जों सामुं मा खायो आच्छा ओमफ्राय आबोनो जों कुनु सेलाय बहिनमाया माने स्राङैनो सामुं मा खायदा स्राङैनो आसु दिन खालायबाय गाबा अभिज्ञता बु गाहाम न अभिज्ञता डिसाइडिं अफिसार सर आच्छा गुड डिपार्टमेंट नि सर एजुकेशन हेडमास्टर वो स्कूल नि सर माटियाबारी एसबी स्कूल अच्छा तम मुंग सर नरेश देवरुमा खुलुमका सर हामबाय सर हाम करके तंगे सर माइके न हाजि खुजि के अच्छा देलाय हामबाय सर जोंखा सोरांका सर बो एसे खरकसा एसे बो आसु गुबुननि चाकरि जेसे तंसा आबो बाय बाक्सा गोबां जरा रमैनो बो इलेक्शन डिउटी खालाय फायका खालाय फाय माने बागैनाय बर' asa samung khalai phema ba experience kaham na boroni kesang keno bini kok kubina bo asik jora election khalai pheka ba election ni logi je samung election ni je samung rok bo khalai phaika ba experience tongo je bini experience ni kok rugino ba saikana ka je lok sabha ni chai bidhan sabha wo विधानसभा चाहिँ लोकसभा चौंबारी वो पार्सेंटेज कम न कलाई नाइतंगे कुंपई टीवी दाउसु जरा जे इलेक्शन कमिशन ने फाइसिंग ते जे थाकलाई जांगमानी पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसु थायो बेकुलै 79.8% हाई भोट कलाइका नर्मां खुलुमनानै साननानै थांनाय जे
पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा बसे कालाइका बाई इलेक्शन छामनगर बसे कालाइका 79.7% पश्चिम त्रिपुरा एक नং त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट कन्स्टिट्युएन्सी पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसुक थायो ते सात रामनगर 67.81% भोट कालाइका chini thani je news tongmani je tinta ni jora wo tinta 33 minit ni 3.5 jora tei je broadcasting go tongmani पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसुक थे जत नै छै एकबां भोट कालाइका 35 बिलोनिया वो आजर वो आजागा वो 74.7% 17% तै 15 कमला सागर 74.1% भोट कालाइका Unis April पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसुकथायनि जे भोट जासामु दिनै पाइसुका पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसुकथायाव आजाव 26 तारिखो दिनै भोट यासाखानि लोकरक गोसां खेनो बरकनि मताधिकार प्रयोग खालायका अबय बाक्सा पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा चौमारी दिनै गोसां खेनो पाइखा तै अबय बाक्सा भोट रुनाय रंनो हास्टेनि लुकरकनो खा काहामिया फारका बीजेपी नि त्रिपुरा प्रदेश नि आसुफां राजीव भट्टाचार्य yang India jutni ngene
पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आचुक थायो बातायनाय आशिष कुमार साहा ताई सात रामनगरनि चम्पिमुं विधानसभा चम्पिमुं बातायनाय रतनदास बर कक्सिलचाका सात रामनगर तब लोकसभा चम्पिमुं देवसा भूत खालायना आंथों ने पर्व इंडिया जुटनि फाइथिं थैनाय प्रेस मीट खालायजाखा जेराव भूत रैमाखा बरक मिशनक जमारि मेखा बरक ताबो बोधुनाय रक्त बोधुई रेखा फिया बरंनि जरा बातायनाय रंनि भाग्य ईवीएम सबजाक ताबुक सायमानाय लेखा मुंनि यागोलन दुकुरक साबन खापुरका साबने खापुरा जाने जा जे मुसुंतै जतन बोधुखा फिया अबताबुक चंगजाक बुट हायकाबा बुट रुमानी अब जतन ईवीएम बन्दिंग जाक सील खालायजाक ताव स्ट्रंग रूम अबनो दाजानाय नर नुगैमाखा बुट नानाय र बर ताव तरक तरके जमा रदानि हाय दं गोबांमा पुलिंग ऑफिसर बर रिजार्व कालायखा बर किसा सकाम बाक्सा रिलीज माका बाक्सा मायाको बर नुगुई माखा नाय बर बुसुक जे आसुक सामुं खालायनाय सामुं खालायमानि बनो मोखांगो सिजागो जे बर लेम्प पारावै जा सामुं खालायतानि जैसे मानसा बरक मेटेरियल्स नो जमा खालायनाय बरकनि नगक किप्लि थांनाय रेस खालायनायनि आबनो बरकनि वानसुमो नगै माखाना बरकर आसुगैनो बरकनि जे किसा मिसा सील रुनानि गाला रुनानि आयाखै जे सामुं खालायतानि जे किसा हिसाब निसा खालायनानि अब्रं ठीक खालायना बागिने बरक आसुक लायजाक आसुक इलेक्शन नि अबनो इलेक्शन पाइखांखाना लुकुरक जे भोट नानाय बरक आरा तंजा तरके बरक पाइक मा लगिनो जेसुं मानसा आरनि नखरि फायो आरनि सामुं पाइखांखा आरन जे सामुं खालायनाय ते बाकी तुबुइने बर सेंटर जे जगह भोट यासा ईवीएम यासाक जागो जे जगह बर ईवीएम तालांगो आरो जमा रनानि बागिने बर फाइलो नासिङै दङ बुफुरु जमा रैमानो बा बुफुरु बरनि जमा पाइखांके नगो किप्लि मानो नरम नुगुमाखाना ईवीएम तालाङैने अबनि बिसिं तै अजे लेंमानि आसुक लेंमानि अ लेंमानो पगनानि बागिने केबो सा नंलाय दंलायो केबो कलम तै खुलाय दंलायो फिया अब
abo lokotantro ke loko pan raida no krak khalai tisanan bagino oraida no sasar tisanan bagino asuk lukoro saktari samung khalai dong নির্বাচন কমিশননি ফাইজিংতৈ যত ফাইজিংতৈ ভোট নানাই ভোট होनाय रं बागै जेसुं मानसा सुजुग सुबिदा खालाय जाका दाखलायनि लोकसभा चंबारिओ सातंनि याकांनानि बागैनाय तिननि साफारा truk tebo hazal ni jerok buja sakai paika borok tabo jobarana ni baginai ajo taklai kaisa nasik thoto gungka abongka election commission e pajingtei nei je borongni manei rokno titi ketina bagire bag rejaka election commission ni logo tepai nei bag rejaka obo kaisa bag aikeno bor jara election samo khalaine bongni kagaz potro tanan bagai nei bongne samung belai keno nangkong mani ba borong bagai belai abo samung caja khani maka nai matang bahini yang monorong nunggu makan nai matang kerang nai matang nei bising tei lokoro IBM tui nei IBM jama khalainani chaichuklai tongo election commission e phasing tui je bag rejaman nogma khana ani buskango joto jagano lokoro asugune boroni samung khalainani chaichuklaio yang je samung pai phaimana borokaba jama khalainani baginai khatong khajang laijak জমা খালাই নেই যারা পুলিং পার্সন রকনো সিকিউরিটি নাই যে নাইমথাং বাহিনী তো বরবো হাইনো বরং আর পোস্ট বুই মানজা গলো বরবো পিসাইডিং চেকা রিলিজ অর্ডার না হই নাই বরং নি থাইও থানান বাগিনা বরবো সাইতো লাইজাক je kok samane angnono election phaching tei taklai bag rejang mani jotan jagon nugima khana na iko cooling materials ni bagine
বরি রক যে বুট রেই ফাইমানি অনুচা ম্যাডাম আপনারা কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন আমরা 8/44 8/44 কেমন বুট কাস্টিং হয়েছে আমাদের 74% অ্যাপ্রক্সিমেট 74%। আচ্ছা ম্যাডাম আপনি গণতন্ত্রে গণতন্ত্রে এই পর্বে আপনারা বুথিংয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন এই গণতন্ত্রে এই কাজে দায়িত্ব পেয়ে কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, ন্যাশনাল ডিউটি আমরা নিজের ইচ্ছা থেকেই করেছি, একটু কষ্ট হয় মহিলাদের জন্য, তবু আমরা খুশি মনে করেছি। এর আগে কোনো সময় ইলেকশন আমি গত অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে আমি প্রিসাইডিং হিসেবে কাজ করেছিলাম। এবারও প্রিসাইডিং? হ্যাঁ, এবারও প্রিসাইডিং হিসেবে কাজ আর গতবার আর এবারের মধ্যে মানে কোনো ডিফারেন্স পেয়েছেন? গতবার তো প্রথমবার, এবার তো গতবার আমার একটু মানে ব্যাক পেতে হয়েছে যেহেতু প্রথমবার ছিল, এইবার যেহেতু আমার সেকেন্ড টাইম, আগের অভিজ্ঞতাটা আমার একটু কাজে লেগেছে, তাই একটু তাড়াতাড়ি হয়েছে কাজটা। আচ্ছা, তো আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে আছেন? আমি এমবিবি কলেজে, মানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স। দাও না ম্যাডাম। হ্যাঁ, বড় খাতম খাজাং বরি রক বড় বুট রুনা থাঙैनो বুট রি ফাইলেকা বড় বেলাই খাতম খাজাং চেয়ারম্যানও বড় বিধানসভা কালাকে তাকলাই অবনো বড় taklai bu kalai khaba taklai semani sei taklai datino tesa samung kaham khalai maka semana ko as kaham khalai maka pihak samung khalai tangdeng kisa misa koromoto ingka kolama jora kebang mano স্যার আপনার কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন? স্যার কোন কেন্দ্রে পড়েছেন? আমি তো বাস বাদলঘাট কত নম্বরের? সূর্যমন্দির নম্বর 71 1871 14 কেমন বুঝ হয়েছে? ভালো ভালো। আর কোনো প্রবলেম? না, প্রবলেম একটি, কালকে রাত্রেবেলা প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, এই বৃষ্টিতে কারেন্ট ছিল না। আদারওয়াইজ এলাকার লোক ভালো, কোঅপারেশন ভালো। 88.33 বিধানসভায় তো এর থেকে একটু বেশি ছিল মনে হয়। হ্যাঁ, এবার ম্যাক্সিমাম দেখলাম কিছু মানে অসুস্থ ওরা আসতে পারেনি, প্রচণ্ড গরমের জন্য হতে পারে, তারা আসতে পারেনি, তার জন্য হয়তো বা পার্সেন্টেজে একটু কমে গেছে। আদারওয়াইজ ভালোই ভোট করেছি, অ্যারেঞ্জমেন্টও ভালো ছিল। অনেকদিন ধরে তো স্যার এই কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন। হ্যাঁ, কেমন লাগেছে এই গণতন্ত্রের এই উৎসব? প্রথম যখন নামটা আসে তখন সত্যি ভয় পাই, যখন নিজেকে ওই কাজের সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নেই তখন মনে হয় না, এটা একটা মধ্যে আনন্দ আছে, অনেক পুরনো লোককে দেখতে পাই, অনেকে বলে স্যার যে এটা একটা পিকনিকের মতন। হ্যাঁ, 100% এটা পিকনিকের মতোই, মানে আয়োজন বেশি থাকে কিন্তু খাওয়া যায় না। থ্যাংক ইউ স্যার, ভালো থাকবেন। Nunggu maka sar bo Badarghat ni bo Patapgoro kalaka borok tahu jama kalai ne borok nero kam keren keno engkap. Sarnor bu boot কেন্দ্র নি বা busuk ni busuk 8 ni 49 8 ni 49 busuk persen kali ka 90% 90% 8 ni 49 8 ni 49 और 90%।
Teruk-teruk ke je boot nana thana ro bor teruk-teruk ke tabu boot naman jagulo EVM jama khalaina ne bagoi bor tabu yang teruk-teruk ke fai jama khalaina ni fai tongo ekta gathering kacha bor kubang fai sab ke jaro kisa sekang bor khali tongmani tabu borok kubang mane borok kubang phai tongka ojaro baksa baksa thaini rona burimi ako borok bu kendro ni sir কোন কেন্দ্র আপনারা কত পার্সেন্ট ভোট করেছে এই 85% তেরো প্রতাপগড় ni borok asike borok kobangma tabu kobang phai tongo je jama rena ne bagui nei baksa ke tabubo je thai rogo buja sakjaka aro ni borok tabubo phai maya ko ba borok rona rei tongo baksa lamao abone bagui nei oro markina tabo or jaga gathering angjak nar nugui makan to ni simi Tausuk jora Mandai kaba Shimnani Kabono Mayako oro book kendro ni gana kuni je Bidhan Sabha kendro bising khobjana bor bising no nokoi maka ba ok sai maka আপনার কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন 2 মোহনপুর 2049 বসে পার্সেন্ট পাউডন খাব আর কোন পাথাগাড়ি বসে পার্সেন্ট পার্সেন্ট দেখতে হবে কাগজটা দেখতে হবে কেমন বলেন না আপনারা তো 77 পয়েন্ট কত জানি 77 249 77 পয়েন্ট Mohanpur ni sing nokha kintu Chimna Mandai Jirania ophai thai rongni jara bur nahanai borok no phaibinu yang ba phunungna bagi chai nai ang sanai yang guri phunungna bagi
Norok nugui makana tabu borok busuk kabang sarway koksnai sir lamsago buken robo tomanin yang ti phajidi camera light kar bullying person da ang sector officer buken ro 11 Monday bazar ni 43 ne hete 49 acha mandai ni bahai ni sector ro busuk bu bhai bu rokon ka busuk মানে কাজাং খানে বুট পাইকা আনারা যে 7টা পুলিং স্টেশন তো মানে মোটামুটি 80% ব্রডকাস্টিং খা 80% broadcasting ka borok joton da center sopai beka borok arun tong যতন লামাও তঙ্গ বাক্সা টিম সবাইকা হাই দङ যতন aja kuno nini je center ni bisingo khaptang lain bisingo na kuno EVM kuno gondokol ba EVM dera mong ba kuno ekta kuno ama incident kodo হে আনি আর খাই কোন আতি হাই নুক জাগিয়া mane kuno bulai tok lai ba kuno ama আতি রাখ কোন ইয়া ekdom kesang কাজাং পিসফুলি tamong kasar আনি মঙ্গে সঞ্জয় দেবল aja belai hambai sir kuno sing saimaka mandai ni bo sector officer borok no singine bo kendro kalai mane जों सयागतला इन्द्रनगर Indranagar busuk percentage kalai ka 85% লাগে 85% kesang no गाहाम न tahu to borok kuplung norong nugi makana gana ni panung tung hasar panung tung jesika samung paine borok no sab kayo norong nugi makana oro busuk kuplung borok tabuk lukurok election duty o kalai mani ya gulo jara release order manai borok to belek khadung khaja no kotha na bagi jara maya ko borok jomaranar bagine chaituk lai tungu যত যে রিসিভিং সেন্টার ন কিসা সেকাং ব জাগাও রিসিভিং সেন্টার বরক করে যারা রিসিভ খালাইনে বরক সিমি সে আসুবি তমানে তাও নাইনে দি বসে বরক লাইন বাই লাইন কুপুলুং কাইসা জায়গা ফন খালি করে যত জায়গা ন লুকুরক লাইন রমুইনে জমা রেনান বাকি সাইতুক লাই দङ অজারাবো maka asuk ke borok kupulung borok kubang ni bagi ne bisingo habui malia sekango sing aro habui mampano tabu habui malia kabang takute bukuk song norong nugui tong kompui te bin bising te dadak sida ke omang kantor nokla ne simi noro ojagawa jara bud na phaine borok je bud naman jagula borok je EVM machine jomaranani bobo jara oro batene borong ni bagai borong ni bike gono chobi rokka lukorok tabu lekhama chalono nu saimanai sabo koplai nai অসীম ত্রিপুরা লোকসভা আসুক থাইও তাই 7 রামনগর বিধানসভা চংপি মুঙ্গ সিংনুই মাকাই জরা বরি রক ফাইকা জমার করেন নমস্কার ম্যাডাম আপনারা কোন কেন্দ্রে ছিলেন আমরা 4 বরজলা 4/12 প্রথমবার কেমন লাগছে বলুন হ্যাঁ ভালোই অভিজ্ঞতা নারী শক্তি কেমন নিশ্চয়ই খুব ভালো নারী আমরা সব পারি তাই না আপনারা সব পারেন একদম We try to do best by ourselves. এবং 92% ভোট লিয়া মানে এতক্ষণ আমি যাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি কেউ 70% কেউ 85% হাইস্টলি 85% ছিল কিন্তু এখানে আপনি বলেছেন 90 আমরা 700 সামথিং হ্যাঁ তো 641 ভোট
সবাই সবাইকে এবারে প্রথম হ্যাঁ সবাই কোনো অসুবিধা হয়েছে ম্যাডাম? না কালকে রাত্রে একটু অসুবিধা হয়েছিল কারেন্ট নেই কারেন্ট নেই। কাজ করতে আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়েছে এটা সবাই বলেছে। আমি টেনশন নিয়ে এটা তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এটার জন্য টেনশন নিয়ে ঘুমিয়েছি কাজগুলি কিছু না সামনে আগিয়ে রাখলে তো পরের দিন তো আমাদেরই টেনশন একটা না ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাদের এই শক্তিকে সালাম, কারণ আপনাদের ঘর যেভাবে সামলান ঠিক সেভাবে অনেক কিছু কাজ করতে পারেন। ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাদেরকে। ওয়ান সেকেন্ড ছেলুদ আপনাদের জন্য বড় গঙ্কা চিনি বরিরং মাই আমান কোনফান করে বড় যত্ন মানো আসে তাবো गोबां मा बिरङै तंमा जरा आबोनि बागैनो जों ते नरनो तेबो फुनुंना मुसुंगो फिया और गोबां मा बिरङै तंमानि बागैनो तिनि बागै आसिं सिथों क्यामेरा वारि दिन लगे आं नरनिता किशोर उमाकान्त स्टुडियम सिमी नाय तंदे खम्बय टिभि।